Ya, kesempatan kali ini kita akan mencoba bahas soal bahasa Inggris yang disajikan di SBMPTN di tahun sebelumnya. Nah, kali ini pembahasan cukup 5 soal saja, yaitu nomor 31 hingga 35. Nah, di soal 31 sampai 35 ini menggunakan satu teks yang terdiri dari 3 paragraf. Oke, untuk nomor 1 menunjukkan itu paragraf 1, 2 paragraf 2, dan 3 berarti paragraf 3. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Untuk soal nomor 1, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, bahwa fokus kita ke soal. Dan setelah di soal kita mencari apa yang ditanyakan. Nah, untuk soal nomor 31 yang ditanyakan ialah main idea. Berarti kita harus membaca tiga paragraf tadi untuk mengambil kesimpulan apa sebenarnya yang dibahas di dalam teks gitu ya. Oke, kita kembali. Oke. Berarti di sini skill yang dibutuhkan yaitu skimming. Oke, sekarang kita kembali ke slide sebelumnya karena keterbatasan tempat ya. Oke, di sini bisa kita lihat seperti dijelaskan di video sebelumnya, kalau main idea atau ide pokok bisa kita peroleh dari membaca paragraf pertama dari kalimat pertama dari masing-masing paragraf. Kemudian di paragraf kedua, kalimat pertamanya lumayan panjang di sini. Ya. Lanjut lagi di paragraf ketiga. Ya. Nah, itulah kalimat pertama. Untuk di paragraf pertama itu cultivation of a single crop on a given tract of land leads eventually to decrease yields. Jadi katanya kalau bertani di satu lahan dengan satu jenis tanaman saja itu bisa mengakibatkan turunnya jumlah hasil pertanian, hasil panennya turun ya. Dan sedangkan yang di berikutnya, this improvement in crop yields through the application of Pseudomonas florens suggests that agriculture could benefit from the use of bacteria genetically altered for specific purposes. Gitu ya. Nah, ini berarti penggunaan Pseudomonas florens. Untuk di kalimat berikutnya, some proponents have gone further and suggested that genetic alteration could create organisms with combination desirable traits not found in nature. Nah, berarti organisme yang mengalami genetic alteration itu, yaitu Pseudomonas florens, itu memberikan manfaat berupa ini ya, desirable traits not found in nature. Nah, berarti dua paragraf ini saling berkesinambungan. Cuman kalau kita perhatikan kalimat yang ini dengan dua paragraf berikutnya masih kurang klop ya. Coba kita teliti dengan kalimat untuk kalimat yang di bawah. Similar treatment of sugar beet buttons potatoes. Ini lebih ke manfaat yang diperoleh. Oke, nah berarti kita lihat lagi di kalimat di paragraf ini, berarti
isinya terkait dengan usaha pertanian gitu ya, yang bisa menghasilkan panen yang baik menggunakan organisme ini, di mana organismenya ada sedikit perubahan secara genetis. Oke, kita jawaban. Ini yang A. Recent field experiments with genetically altered pseudomonas bacteria have shown that releasing genetically altered bacteria into the environment would not involve any significant danger. Apakah ini betul? Nah, significant danger ini masih dipertanyakan ya. Current research advocates of agriculture use of genetically altered bacteria are optimistic that such use will eventually result in improved agriculture, though opponents remain wary. Oke, nanti kita lihat ada oponen sedikit ya. Ini juga masih bisa dibilang mencakup ketiga hal. Current research indicates that adding genetically altered Pseudomonas bacteria to the soil surrounding crop and roots will have many beneficial effects such as the prevention of frost damage in certain. Sedangkan frost damage itu bukan beneficial ya, jadi ini enggak. Genetic alteration of a number of harmful phytogens has been advocated by many researchers who contend that these techniques will eventually replace such outdated methods as crop rotation. Will eventually replace such outdated methods as crop rotation. Ini juga masih kita pertanyakan lagi ya, karena kan di paragraf selanjutnya di ketiga itu masih terus genetic alteration of bacteria has been successful in highly artificial. Ini karena masih berupa riset, belum selesai ya. Genetic alteration of bacteria has been successfully in highly artificial laboratory conditions, but opponents of such research have refuted it unlikely to produce organisms that are to survive in natural environment. Likely artificial laboratory condition, but opponents of such research have refuted. Kok ini malah opponents? Unlikely. Ini masih dalam perdebatan, jadi belum selesai. Ya, jadi kalau dilihat di sini A, B sama D ini masih memungkinkan, tapi yang paling cocok itu yang B. Ini kita lihat dari B itu replace ini, sedangkan masih berupa penelitian ya, belum selesai. Sedangkan yang D ini katanya would not involve any significant danger, itu padahal di paragraf kedua itu ada efek buruknya juga ya. Oke, jadi pilihannya selanjutnya di paragraf di pertanyaan 32. Nah, nomor 32 ini yang ditanyakan adalah the author discusses naturally occurring Pseudomonas florensis bacteria in the first paragraph. Nah, ini langsung menuju ke first paragraph. Permanently in order to do which one of the following. Ini yang dibahas naturally occurring Pseudomonas florensis. Ya. Ini lanjut ke teks paragraf 1.
Makanya yang diminta tadi adalah paragraf 1. Kita lihat paragraf 1 di sini. Cultivation of a single crop. Nah, ini kita uji. Prove the increases in the level of such bacteria in the soil are the sole cause of. Sedangkan naturally occurring Pseudomonas florens bacteria. Nah, nih paragraf 1 ada di sini ya. While there may be many reasons for this, it is clear that levels of certain. Pseudomonas itu bakteri yang antagonistic to a number of harmful are greater in suppressive than in non-suppressive soil. This suggests that the presence of such bacteria suppresses phytopathogens. Nah, ini ya. Jadi si bakteri Pseudomonas ini itu merupakan bakteri yang bertahan terhadap phytopathogens, ya. Menguntungkan karena bisa menghasilkan 27% kenaikan hasil panen, gitu. Ya. Ini termasuk menguntungkan untuk pertanian. Jadi ini kurang ya. Explain why yields increase after wet fields were sprayed with alternate. Sedangkan ini were sprayed, padahal ini secara alami munculnya, gitu ya. Yang ditanyakan kan yang alami, naturally. Jadi ini enggak. Terus detail the chemical process that such bacteria use to suppress organism parasitic to crop plants such as wheat, sugar, gitu ya. Chemical process enggak juga ya, enggak. Apakah tentang prosesnya ini tadi, gimana dia menjadi antagonistik. Antagonis, tahu kan antagonis itu ada protagonis, ada antagonis. Antagonis itu lawan, gitu ya. Berarti si bakteri ini bisa mengurangi fitopatogen. Apa itu fitopatogen? Di sini ada penjelasannya ya. Fitopatogen itu organism parasitic on plant host, gitu ya. Nah, yang D ini provide background information to support the argument that research into the agricultural use of genetically altered bacteria would be fruitful. Fruitful ini maksudnya bisa menghasilkan panen 27% ini, ya. Argue that crop rotation is unnecessary since disease brought on by phytopathogens diminish in severity. Padahal di sini rotation itu penting untuk mengurangi phytopathogens tadi. Ada di sini, ya. Nah, crop rotation bisa disembuhkan dengan crop rotation. Tapi fokusnya bukan ke crop rotation, tapi ke yang ini, pemanfaatan Pseudomonas florensis. Jadi dari sini jawaban yang paling cocok itu adalah ya, itu ya. Berikutnya nomor 30. Nah, untuk nomor 33 kita lihat apa yang ditanyakan di sini.
It can be inferred from the author's discussion of Pseudomonas fluorescens. Ingat nih, kuncinya ada di Pseudomonas fluorescens bacteria. That's which one of the following will be true of crops impervious to parasitical organism. Gitu ya. Tanaman yang tahan terhadap phytopathogens tadi, gitu ya. Yang dari sini lebih ke scanning, nanti kita harus kembali ke slide yang ada teksnya, gitu ya. Ini slide pertama ya. Oke, ini teksnya sangat lumayan panjang ya. Oke. Ini jadi kita langsung simpulkan saja ya di 33 itu karena teksnya lumayan panjang. Nah, yang A, Pseudomonas fluorescens bacteria will be absent from the soil surrounding their roots. Nah, ini enggak ya, di paragraf 1 enggak. Ya. They would crowd out and eventually exclude other crop plants if their growth were not carefully regulated. Ini juga enggak. Their yield would not be likely to be improved by adding Pseudomonas fluorescens bacteria to the soil. Nah, lihat di sini crops impervious. Jadi ada di paragraf 2 di mana tanaman yang memang sudah tahan terhadap phytopathogens terus dikasih Pseudomonas fluorescens itu malah bisa mengakibatkan nggak ada penambahan terhadap hasil panen, gitu ya. Silakan cek di paragraf 2. They would mature more quickly than crop plants that were susceptible to parasitical organism. Ini nggak ada di dalam pembahasan. Level of phytopathogenic bacteria in the soil surrounding the roots would be higher compared with other crop plants. Ini juga nggak dibahas ya, other crop plants. Jadi jawaban yang paling cocok itu adalah yang C, begitu ya. Oke. Lanjut ke nomor 34. Kita langsung ke pertanyaan lagi. It can be inferred from the passage that crop rotation can increase yields in part because ini fokusnya ada di crop rotation. Crop rotation itu bisa meningkatkan hasil katanya. Dengan syarat apa? Ini skill scanning ada di teks pertama gitu ya. Nah, ini tadi crop rotation paragraf pertama. Ya. This problem can be cured by crop rotation, denying the pathogens a suitable host for period of time. Ya. Jadi kalau crop rotation itu bisa menyingkirkan patogen a suitable host for period of time. Jadi kalau dirotasi tanamannya, misalnya musim kali ini jagung, musim berikutnya singkong, itu bakteri yang
biasa hidup di jagung tidak bisa hidup di singkong, jadinya bakterinya mati gitu. Makanya ini crop rotation. Ya. Nah, dari sini kita bisa mengecek satu persatu. Moving crop plants around makes them hardier and more resistant to disease. Ini enggak ya. The number of Pseudomonas fluorescens bacteria in the soil usually increase when crops are rotated. Ini enggak ya, karena di sini jelas bukan itu. The roots of many crops plants produce compounds that are antagonistic to phytophagogens harmful to other crop plants. Nah, ini bisa jadi karena yang tadi itu patogennya nggak cocok. Nah, gitu ya. The presence of phytophagogenetic bacteria is responsible for the majority plant. Nah, ini enggak, karena kan rotasi. Jadinya phytophagogenik itu nggak bisa ini, nggak hidup malahan. Phytophagogens typically attack some plant species but find other species to be unsuitable host. Ini lebih betul ya. Dah dari sini kita teliti lagi C dengan E. The roots of many crop plants produce compounds that are antagonistic to phytophagogens harmful to other crop plants. Bisa menghasilkan ini, apakah dijelaskan? Are not rotated. The severity of disease brought on by such phytophagogens often disease number of years of as the microbiome soil change and the soil becomes suppressive to those diseases. Phytophagogens typically attack some plant species but find other species too. Lebih cocok ini ke yang E ya. Gitu. Dan jawabannya nomor 34 itu E gitu ya. Jadi yang C ini kurang ya. Karena di sini enggak compounds that antagonistic ini nggak ada penjelasannya. Gimana caranya sebuah tanaman bisa tidak diserang satu penyakit, sedangkan tanaman yang lain tidak, gitu ya. Ini kurang. Oke, jadi jawabannya yang E. Oke, terakhir nomor 35. Oke, apa yang ditanyakan di sini? Yaitu according to the passage, proponents, itu proponents pendukung. Jadi pendukung dari teori, maksudnya di sini teori pendukung ya. Ini kan sebuah penelitian tentang florens itu tadi, bakteri tadi, gitu ya. Nah, penelitian itu biasanya ada teori yang mendukung dan ada teori yang menolak. Gitu. Proponents of the use of genetically altered bacteria in agriculture argue that one of the following is true of the altered bacteria used in the frost damage experiments. Ya. Nah, jadi ini lebih ke scanning. Kita lihat di sini. Saya bawa salah satunya ini teks ketiga, paragraf ketiga. Yang pertama, yang A, the altered bacteria had genetic constitution differing from that of the normal strain only in that the altered variety had one less gene. Kita coba cocokkan betul ataukah salah ini. Some proponents have gone further and suggest that genetic alteration techniques could create organisms with totally new combination of desirable traits not found in nature. Yeah, for example, genes responsible for production of insecticidal
compounds have been transposed from other bacteria into pseudomonads that colonize corn roots. Gitu ya. Jadi katanya bisa genetiknya itu, perubahan genetiknya bisa membuat satu organisme yang tidak ada secara alami, gitu ya. Nah ini jadi yang A ini masih masuk ya, differing from that of the normal strain itu tadi. Yang B, although the altered bacteria competed effectively with the non-altered strain in the laboratory. Oke, tapi di sini paragraf 1, 2, dan 3 tidak membahas tentang laboratory. They were not as viable in natural. Not viable ini tidak berfungsi, padahal di sini di alam sangat membantu. Contohnya tadi itu adalah di jagung ya. Di jagung tadi ya. Ini salah. The altered bacteria were much safer and more effective than the naturally occurring Pseudomonas florensis bacteria used in earlier experiments. Ini ada earlier experiments katanya yang sekarang lebih aman dan lebih efektif. Padahal di sini tidak menjelaskan earlier experiment seperti apa, gitu ya. The altered bacteria were antagonistic to several types of naturally occurring phytopathogens in the soil surrounding the roots of frost-damaged crops. Dan ini juga enggak. To several types of naturally occurring, padahal dia cuman sedikit gitu ya. Sedikit perubahan aja. Cuman satu jenis aja. Jadi bakteri itu kalau ditambahkan dia bisa menghambat salah satu aja. Kalau ini several types, enggak ya. The altered bacteria were released into the environment in numbers sufficient to guarantee the validity of experimental. Enggak ngebahas validitas penelitiannya ya. Jadi yang di sini lebih cocoknya yang jawaban A. Begitu ya. Jadi semoga bisa dipahami dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.